Dostlar mına taң atты. 100 болса. Hazır dostlar. Buyaktan BD Uruk'tan başlayız. Assalamu alaikum. Hurmatly mekendештер. Bazar Alamy kanalın көрүүчүлөрү. Dostlar bugün 27 fevral 2022 yıl. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Эрте менен 7-8 боло элек ушу. Бuyактан бирек содан тартып туруп чөп, жем, BD уруктар тартып көргөзөм достор. Сиздер видеодон алыстабай видео лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Каналга колдоо көргөзүп. О бучоктор буякта калган окшойт. Буякта соода болуп атат. 100 болса мен 1000 сомдон көрөм. 99.500 экөөнү бербedi да ошондо. Улак канча болду экен? 1000 сом. 1000 сомго алдыңызбы? 1000 сомго алып тур улакты. Жактан BD урукту көргөзөбүз биринчи. О торпоктор жакта. Кычыкта турат бул BD урук. Мынаке. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? BD урук канчадан бар? Булар 230 берет атам. Ол 230 ана бул. Бунун сорту кандай? Местный сорт. Местный сорт, а? Килограмм 230. А булчу? Алдын 201 тигилер 280ден артылар. Булар 230. Так, булар 280. Мунун свети башкачабы? Aa, эме. Дарланган. Дарыланган, а? Булардын сорту кандай бул? Бүткүл местный сорт. Местный. Кара балтаныкы деп коё кандай? Жок сокулук кылар. Сокултукы. Жакшы. Бул 280 экен, бул 230 килограмм. Ошондо бул 1 гектара канча кетип калат, канча килограмм? 20-25 чейин. 20-25 килограммга чейин кетет, а? Жакшы. Номер калтырып кетесизби? 0500 0500 34 34 33 86. 86. Достор, мына BD урук керек болсо чабасыздар. Эми жем, чөп базарга барабыз эми бияктан. Биринчи видеону ошол жактан чыгарабыз. Мынакта. Так. Ок. Кебек. Ассаламу алейкум. Канча экен? 19.50. 19 сом 50 дейт. Агундук экен. Кебек. Кайсы? Канча тонна бар? Урукабы, жемгеби? 30 тонна бар үйдө. 30 тонна бар, а? Канчадан? Если өстөр алып кеттим десе 23төн берем. 23төн бересиз, а? Ты жемгеби, урукабы? Жок, жемге. Жемге, а? Айтыңыз номер сразу. 0700 0700 83 83 39 39 64. 64. Какта турат жем? 30та Сокулукта турат. Сокулукта дейт. Достор, чалыңыздар мына. Так, BD урук. Канча экен бул? 300. Бул кайсы сорт? Бул өзүбүздүн местный сорт. Местный сорт, а? Чүйүскө. Кара BD 300дөн. А болачы? Жүгөрү. Жүгөрү 25. Жакшы. Эми жайлап атат экен. Так, мынакты көрөйүчү. Бул жайыл ителек. Бул да жайыл элек. Ассаламу алейкум ака. Кандайсыздар? Жакшы өзү. Не, жайылексиңер ошо. Жакшы? Жакшы. Чай ичип келдим азыр. Так, ячмен. Смена. 4 бурчтуу экен мына. Ушул номерге чаласыздар. Бугдай канча? 27. Бугдай 27. Арпады канча эле? 30. Урукка таза. Уруктука дейт мына, таза. Достор, чаласыздар мына номерге. Арпа. Канча тонна бар буда? 40 тонна? А, 4 тонна. Жакшы. Будай канча экен? 25 дейсиң? 7. 27. 27 дейт.
Arpa. Qancha ekan arpa? 27. Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Qancha o'tadi? Buğday 27, aralaş 27, bu 28, bu jügör uşak 26, tartılgan aralaştığı 28, Kerakchi mi? 19. 19. Yaxshi. 19 deydi. Kerakchi. Tak, bu yerda soyuz. Bu soyuz qancha ekan, Amina? Ha? Я вам не снимаю, вот сюда-то. Qancha aka? 400. Kilogram 50 yil qo'yadi. 45-50. Soyuz. 400 dan ekan. Mana endi mollar kelyapti. Bolası var. Burada bir yıl keldi. Soda otağı? Meni ara. Men tatpayla olacağız. Жоқ, siz lisans düşmeydi. Katı soda olat, katı olat. Demek soda, bergizler sırası. Başına kayıştan atasın, çıtın jağı atasın. Başka çavuru atat. Hepsi buna duruyor, mesela buna kadar. Qanchasini otasiz? 60. 60 deydi. Onu 25'e vermey qo'ydi. Mana qonajin. Semizek. 80 deydi. Tak, buna zilqlar kelyapti. Bayka aldınız mı bunu? Yok. Aldınız mı? Yok. Satıp da. Ha? Ha, bölükü. Qancha? Hatta soda, hatta mal yemek geldi. Uylar yemek geldi hatta. Sayanka to'xtadik. Çöp chaqar og'izda sur, çöp. Bugun qancha olib qoldi ekan? O'shani qarab ko'raylik. Aka qo'yni oldingizmi, sotasizmi? Qancha so'raysiz bu? 17? 17. Qarab oladi. Bo'g'iz emas, qarab oladi. Oh, çöp chaqa keldik. Так, сразу ли saman nasırayakçı? İyisi yok mu diyeyim? Bunun iyisi yok. Koyup ketken. Bayka saman qancha? Arpa saman mı? Baygeler uğda basıptır. 280 deydi arpa saman. Uykusunu bozdum. 280 arpa saman. Tak, mayakta da bir saman duradi. Bir maşine. Qancha deydi ekan? Bunda hech yok. Tak, bedi. O to'g'ri çöp ekan. Çöp ne? Bıçak. 350 deydi. Böyle. Onu verge çalaslar. 555, 29, 553 ekan. 29, 73. To'g'ri çöp 350 deydi. Bir maşine turib. Bedi. Assalomu alaykum. Bedi qancha ekan? Sizlardiki qaysi? Qanchadan so'raysizlar? Dedi. 350. Bakın. Bunun iyisi yok. Qancha ekan bu? 180.
Так, BD 350 deydi. Nerede toğunça var eken. Saman kimdik oldu eken. Arpa, buğday. Arpa saman. 280 deydi. Так, ayakta daha BD turadi. Assalomu alaykum. Qancha ekan BD? 400. Nega qimmat? O'shanday bo'lib o'tadi har bir bozor. Kecha Пригородныйda 350 dan bo'ldi. Albatta da 350. Ha bilmayman, men so'ragan yo'qman. Men o'tgan bozorda 400 ga sotgan. Endi hozir million desang-dile, покупатель o'zi bosim beradi. Aa. Ha, endi qimmatroq aytaversang, yaxshi beradi. Aa, 400. 400. Ястыга бармыз. Mayka. Yaxshi. Yaxshi satыңыз. 400 deydi. Nega qimmat desem hem bozor. Ma'qul bozoringizni bersin dedim. Ha, mayaqta yemi. Bularning neyisi yo'q. Bozorga yemi kirib oladi. Mol. Dostlar, videoni oyoqdaymiz, birinchi videoni. Hemen nar жаққа o'tib, ko'lning narqi o'tini o'tib. Qo'ylarni tartib kelamiz. Polni. Sizlar только лайкты bosib turingizlar. Kanalga qatal. Kanalga shunday поддержка beringizlar. Qo'llab ketingizlar. Biz ikinci video qo'ylarni chiqaramiz. Sizlar video yoqsa like va so'rovlar kommentariyada qoldiringizlar. Görüşkünce aman durumuzlar.